Htio sam da ta prva igra bude za moju mamu koja je preminula i ona me nekako oduvijek podržavala u tome da radim igre. Ja sam Josip Makjanić i radim u Crotimu kao level designer. Znači kad sam došao u Zagreb, u Makini su mi rekli kao da probam napraviti neku svoju igru i odlučio sam da ću napraviti neku kratku igru koja ima svoj početak i kraj, koja ima neki smisao. I htio sam da to bude na neki moj način. Htio sam da ta prva igra bude za moju mamu koja je preminula i ona me nekako oduvijek podržavala u tome da radim igre, mada tada u to vrijeme nisam uopće znao da se mogu zaposliti u toj branši ili nešto. I htio sam da ta igra bude posvećena njoj i onda sam napravio igru htio sam da bude i osobnija, zbog toga sam crtao na papiru nekako i radi se o tome gdje također je puzzle platformer gdje upravljaš sa jednim i drugim likom, znači kao sin i mama koji zajedno rješavaju puzzlove i dolaze jedan do drugog. I nisam očekivao ništa u stvari od te igre, očekivao sam možda da će me ta igra, da ću dobiti neki posao nakon toga. Međutim, nisam odmah dobio posao, ali ta igra se dosta brzo proširila internetom i završila je u Engleskoj, bila je u finalu za igru godine. Nova igra je Day in Dementia. U igri se rade o tome, znači upravljaš sa osobom koja pati od Alzheimera i osobom koja brine o osobe sa Alzheimerom i tako zajedno rješavate puzzlove. Osoba s Alzheimerom ne može proći neke puzzlove bez osobe koja mu pomaže kroz taj dan. Htio sam nešto slično kao In Memory, kao prošli projekt, ali da bude malo više, da ima više puzzlova, da bude malo kompliciranije, a opet da ima taj grafički stil koji sam prije radio. I htio sam na neki način opet prikazati neku, ajmo reći, emotivnu priču koja može povezati igrače sa stvarnim svijetom, znači s nečim što se događa u stvarnom svijetu, prenijeti u igru i na taj način stvoriti neku emociju. I tako sam došao do Alzheimera, pošto poznajem i neke ljude čiji bližnji imaju Alzheimer i tako, i mislio sam da je to tema koju želim napraviti za taj projekt. I tako sam kroz neko vrijeme skužio kako to mogu implementirati u igru i čini se da je ispalo ok. Ja sam prvo počeo pisati priče. Nisam uopće znao da želim raditi igre. Počeo sam pisati priče i učiti crtanje, tako da mogu ilustrirati nekako te priče, da vizualno dobijem bolji dojam. Međutim, puno sam razmišljao i došao sam do ideje kako bi bilo zanimljivo imati neku takvu igru jednog dana. I onda sam počeo istraživati po internetu kako raditi igre i tako, i uglavnom kroz nekih mjeseci i pol dana konstantnog učenja sam napravio prototip, također crtan olovkom, koji je nekako brzo završio na stranici All Time Gaming. I taj prototip je samo primio onako jako dobre kritike i tad sam rekao onako, to je to. Znači, očito radim nešto dobro i ići ću u tom smjeru. Nekako ne znam, jednostavno od tog trenutka to je bilo to i nisam vidio ništa drugo, samo sam rekao sam to želim raditi i to ću raditi. Sada sam u Crotimu neke 2,5 godine, više, skoro 3 godine. U početku, znači kad sam tražio posao, nisam uopće znao stanje u Hrvatskoj o game studijima, nisam ništa znao. Znao sam da postoji Crotim, ali znao sam da nemam uopće znanje da radim tamo. Ja sam prije Crotima napravio sam svoju prvu igru, In Memory, i mislio sam da će me to možda dovesti do nekog posla i tako. I počeo sam slati svima, koga god sam našao na netu, počeo sam im slati zahtjeve za posao. Međutim, a Crotimu nisam ni htio slati zahtjev, zato jer nisam mislio da mogu tamo raditi. Crotimu sam se javio onako čisto, znao sam da već imaju iskustva i sve, i javio sam im se za neki savjet. I oni su me tada zvali na razgovor, kao da se dođem javiti, i dali su mi neke smjernice i tako. Ja sam do tada radio 2D igre, crtao sam
uglavnom sam tražio sam po netu što moram raditi, nisam ni sam znao što radim. I oni su me usmjerili u 3D, da učim 3D. Uglavnom, među vremenom pokvario mi se kompjuter, nisam više mogao raditi i bio sam u financijskoj krizi, nisam imao novaca uopće za novi laptop. I to sam javio, rekao sam da jednostavno ne mogu više raditi, nemam novaca, moram raditi neki drugi posao. I oni su me iz nekog razloga poslali su mi računalo da nastavim učiti. Rekli su mi kao uči u granicama normale, nemoj pretjerivati to, ali ja sam onako, mislim mjesec i pol dana da nisam skoro spavao, onako samo sam učio i javljao sam se stalno sa svojim radovima. I nakon nekih mjesec i pol sam dobio posao, ali eto, na kraju sve su me odbili, Kroti me uzeo i sad dobivao sam već razne ponude za otići, dobio sam ponudu za CD Projekt, za Bandai Namco u Japanu, međutim odbio sam odmah. Volim raditi u Crotimu, obožavam projekte na kojem rade, obožavam atmosferu na poslu i ništa mi ne fali. Znači, počeo sam s gamingom, imao sam možda 6 ili 7 godina, nisam siguran. Prva konzola koju sam imao je bila Atari 2600 i prva igra koju sam igrao bila je Outlaw, znači igra s kaubojima, ja mislim to je bila co-op igra, gdje kauboji stoje jedan s jedne strane, drugi s druge i pucate se. I to mi je bila prva igra i onda tu sam se naravno zaljubio u gaming. I kasnije došao sam to je bilo već godinama kasnije, došao sam do igre Operation Flashpoint i ta igra je imala Mission Editor. I taj Mission Editor, znači kad sam otkrio da mogu raditi svoje misije i mape, više nisam uopće igrao tu igru, nego sam samo radio svoje misije. I tu sam stvari se zaljubio u takve igre i tražio sam konstantno neke igre koje imaju Mission Editora.